Bismillahi rahmani rahim. An y'an sindi ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. Suratul Zalzalati. Suratul Zalzalati nin ye lamaga sura ye. Madaniyatun. Ale ye sura in maganga don walima madinɛka don. Naam. Wa ayatuha. A ayo jatele. Samanu ayatin. Aya 8 don walima 9 ayatin walima aya 9. Iza. O tuma min na. Zulzilatil ardu. Ni yɛrɛyɛrɛli nana kɛ dugukolo la. Zilzala. A ka yɛrɛyɛrɛli la. Wa akhrajatil ardu. Dugumakolo bɛna bɔli kɛ sa. Asqala. A ka doni giriw na. Wa qala lil insanu. Nin don sa adamaden kafiriw b'a fɔ. Ma laha. Ko mun donna ma. Yawma izin. O don kɔni. Tuhaddisu akhbaraha. Wa hadisu baro bɛna kɛ ni ka lakaleli kɛ. Akhbaraha. Dugukolo kibaru la. Na. Anna rabbaka. Mana dugukolo b'a fɔ ko i k'a dɔn aw ma. Awhalaha. O de ye wayu kɛ ka n'a ma dɛ. Yawma izin. A ko o don kɔni. Yasdurun nasu. Tafsiri dɔ la adamadenw bɛna cɔri ɲɔgɔn kan walima adamadenw bɛna fara. Ashtatan. Jamakulu. Liyuraw. O kun ye liyuraw tari jirali na kɛ. Amalahum. U ka n'u ka baaraw jira. Faman. Mɔgɔ min za. Ya'mal. Ni e ye baara kɛ. Misqala zarratin. Soso kama bɔɲɔgɔnko la. Khairan ni o hɛrɛ baara kɛ. Yarahu. I b'a ye. Waman. Mɔgɔ min fana. Ya'mal. N'o baara la. Misqala zarratin. Soso kama bɔɲɔgɔnko la. Sharan tɔɔrɔ la. Yarahu. I b'o ye. E y'a faamu. Naam. Iza zulzilatil ardu zilzala. Ko ni dugukolo y'a ka yɛrɛyɛrɛli kɛ. O kɔrɔ ye yɛrɛyɛrɛ wɛrɛ tɛ min kɔfɛ. Dugukolo bi yɛrɛyɛrɛ sangazow bi bin mɔgɔw bi sa. Mais Ala ko zilzala. A ka yɛrɛyɛrɛli yɛrɛ la dɛ. O tuma na n'o kɔni kɛra don. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ko o yɔrɔ la dugumakolo bɛna a ka doni bɔ k'a da. O doni fɛn caman fɔr'o la. Tafsirikɛlaw ko kunuzuw b'a la. Sanu warijɛw fɛn bɛɛ b'a la ani adamadenw. Dugukolo bɛna a bɛɛ yɛrɛ kɛ k'a da sanfɛ. Mana o don kɔni o tɛ ko nɔgɔ ye. Wa qala al insanu ko adamaden b'a fɔ o don. Mais a nana n'a ye wa qala al insanu ko adamaden jugu b'a fɔ. O don ma laha ko mun donna dugukolo ma. Mana dugukolo ka yɛrɛyɛrɛli in tɛ adamaden jugu b'a fɔ ko mun donna dugukolo ma dɛ. Parce que a fɔra ko an ka ɲɔgɔn sutura mɔgɔw kana ɲɔgɔn lebu. Ala yɛrɛ ka ɲini ta y'o ye. Parce que a hadisa jɛlen bɛ k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ye wajuli kɛ don dɔ la ka wajuli kɛ ka mɔgɔw siran Ala ɲɛ k'o sira lahara ɲɛ lahara ka gɛlɛn. K'o yɔrɔ la cɛ dɔ wulila ka na alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko ne ko hadu ka kan ka kɛ na ne ka kan ka faga. Kira ko ye mun ye a ko n ye jɛnɛya kɛ. Kira ko non a bɛ sɔrɔ i surunya na de. A ko la a ko n ye jɛnɛya kɛ. A ko a bɛ sɔrɔ i man kɛnɛ de a ko foyi tɛ na. Kira ko k'u k'a da sumusumu. Ko a bɛ sɔrɔ a minen do de dulɔ la quoi. A ko a ti dulɔ. U y'a lajɛ o y'a sɔrɔ dulɔ t'a la. Kira ko a ka wuli ka taa seliji ta. A taara seliji ta a nana a ko kira ma ko a ye seli kira ko a ka seli. A selila a ye salamu bila a tilala ka na kira yɔrɔ la ko n tilala kira ko taa Ala yafari ma. Mana ni hadisa ninnu a bɛ sanadu sabitiw de kɔnɔ minnu tɛ se ka yigi. Bon mais mun b'a sabati yan k'a fɔ
ni kelen ye dɛ ni ɲɔgɔnna caman kɛra ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'u labila mais mun na minnu ye nin dalilu ta olu y'u ka dalilu kɛ ko parce que farala kɛliw tɛ silamɛya ka haddu mashru'u ye mais a bɛ silamɛya ka haddu kɔnɔ parce que kira minnu tɛmɛna ala kira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam o dɔw ye farala kɛliw kɛ o dɔw ye farala kɛliw kɛ o tuma na kira fana ye farala kɛliw kɛ o sira kan a balima kiraw ka o yamaru la bon o tuma na mais fɛn faridayalen tɛ Mamadu kan o de kama mɔgɔ dɔw bɛ yen a k'olu ka taa a ma sɔn k'u farala kɛliw o sabatilen don an ka hadisaw la yen bon mais farala kɛliw yɛrɛ komi n y'o caman fɔ ye ka kɔrɔ k'a fɔ farala kɛliw yɛrɛ hali sini sɔgɔma karamɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ a la k'a fɔ fɛn wajibiyalen tɛ mais u bɛ min k'u ka dalilu ye o tɛ dalilu ye quoi parce que silamɛ yɛrɛ man k'o ta k'i b'o kɛ dalilu ye n'i y'o kɛ dalilu ye dɔrɔn i bɛ sahabaw gosi walima i bɛ kuranɛ yɛrɛ gosi o ye jumɛn ye a bɛ Bukhari ka hadisa dɔ la k'a fɔ Seydina Umaru ko farala kɛliw aya jiginna kuranɛ dɔ don ko ale yɛrɛ Umaru ɲɛ b'a sɛbɛn cogo la ko mais ni ale y'a don kuranɛ na sisan ko a bɛ ka siran mɔgɔw kana n'a fɔ ko Umaru ye fɛn dɔ fara kuranɛ kan bon n ye hadisa ko fɔ yan a ye dɔɔni faamu na bon aw ka nin kuma ninnu lajɛ tan Seydina Umar aw bɛɛ b'a kalama diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ kira ka sahabaw mankutu u ye Umaru yɛrɛ u bɛ min fɔ Umaru ma aw bɛɛ b'a dɔn Umaru ka farin diinɛ ti tiɲɛ Umaru ɲɛna komi a yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn mais diinɛ ti tiɲɛ Umaru min ɲɛna ala kumakan Umaru k'a dɔn nin ye ala kumakan ye o ka sabati Umaru bolo Umaru ka siran mɔgɔw ɲɛ ka ala kumakan bɔ kuranɛ kɔnɔ hakili jumɛn bɛ sɔn nin hakili jumɛn bɛ sɔn nin bon o tuma na ni ala kumakan don ni Umaru ma sɔn k'a don o kɔrɔ kɔni ye siga t'a la dɔ bɛ kuranɛ jɛ mais Umaru ko kuranɛ don a jiginna ale b'a kalama mais ale bɛ siran k'a don ale kana a ye dɔ fara kuranɛ kan mais Umaru dun b'a dɔn ala kumakan don Umaru ye ala kumakan bɔ kuranɛ na o fɔ cogo di kuma na ayiwa o kuma na hakili de bɛ baara kɛ aw bolo o de la n b'a fɔ chaque fois a y'a hakiliw labɛn baaraba de b'aw bolo fil mustaqbal baaraba de b'aw bolo diɲɛ nata la parce que diinɛ tɛ se ka to ko dɔw y'a fɔ tan fo an ka tugu o la non la maa man tuubi o i siranna ala ɲɛ ka don diinɛ na i ka lahara ɲini de kama e bɛ taa siran jɔnni ɲɛ ko karisa n ko tan tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ alors ni hakika yera o kan ka fɔ a kan ka hakili labaara kuma na n bɛ fɛ k'a fɔ kuma bɛ yɔrɔ min na sisan ko maani kafiriw bɛna fɔ ko maalaha ko mun donna dugukolo ma parce que dugukolo bɛ ka mɔgɔw ka lebu fɔ i bɛna s'o ma o fara a kan akhbara parce que ko o don dugukolo de bɛna wuli pɛrɛ nin kun bɛ ne kan nin don a taara nin walimuso in nɔfɛ nin kun bɛ ne kan nin don a taara dumuni di yatimɛdenw ma nin kun bɛ ne kan don dɔ la dugutila ma fɛ a taara cɛ n'a muso ka kɛlɛ fɔ k'a ban nin kun bɛ ne kan kumana dugukolo de bɛ to mɔgɔw ka kow fɔfɔli la mɔgɔ mais n b'a la mun donna dugukolo ma i ma ɲininka min na i bɛ taa lebu k'an ka ko da kɛnɛ ka taa o kumana ala ko cogo di dugukolo a kana jigin ne la dɛ bi anna rabbaka awha laha i ka ala de ko a ka kuma ala de ye wahayu k'a ye ko kuma mɔgɔ o mɔgɔ nana dugukolo kan a bɛɛ tun bɛ e sanfɛ u ye min kɛ a ma k'i kɔ a fɔ o kumana jiginna bɛ bɔ dugukolo la wa ne ka kuma tɛ dɛ ala de ko n k'a fɔ lahara bɛ gɛlɛya dɛ musala y'a t'a la o musala illa man atalla bi qalbin salim
nɔgɔya bɛ maa o maa ye minnu dusukun jɛra ka se ala ma dama don a wulibali don dɛ u ye diinɛ in de yɛlɛmɛ k'a kɛ kɛfiya ni marihiyatu ye i ka ye dɔrɔn i ni jalamuguba don i ka ye dɔrɔn kɔlɔsiba b'i bolo i ka ye bɔsi b'i fofo ne yera ka ban o mazaharu kɔni nin ye karamɔgɔba ye ninnu ye ala ɲɛsira ɲɛnabaw ala kɛra ka sahabaw bɛ yen olu ma kurusi yɛrɛ sɔrɔ ka don saga wolo de melekelen d'u la n'u birila a ɲinina kɔfɛ mɔgɔ fɛ i ka n'i kun kɔrɔta a to ɲɛfɛ mɔgɔ ka wuli fini de bɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ye hasbunallah n'a sɔrɔla a faamuna sisan a bɛna se nin caman ma mais fɛn min b'aw lafiya dɔrɔn u ma se ka ban min na k'a fɔ nkalon bɛ Bukhari kɔnɔ tant que o ma se ka don kunkolo o kunkolo la fo k'i sa i bɛ diinɛ kɔfɛ k'a fɔ alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam ko a hakili kun bɛ tiɲɛ olu de y'a fɔ ala b'a dɔn n bɛ ka walawalali de k'aw ye ko a kun bɛ boli ko fo a ka taa yɛrɛ fa kulu la ko n'a bolila ka na ko a bɛ tara di kɛ k'a yɛrɛ faga kulu la ko Jibrila b'a fɔ non ko ka n'i yɛrɛ fa ko yala ka kira ko a y'o siɲɛ caman de kɛ kira bɛna ko a b'a yɛrɛ fa bon n'a sabatira kaban ko kira yɛrɛ hakili tiɲɛna fo a bɛna a yɛrɛ fa maa ka tila k'o ka kuma minɛ k'o y'ala ka ciden ye o bɛ don hakili la cogo di nin sabatilen dɔ sɔrɔ ye Bukhari kɔnɔ mais o don comme suraka ninnu u ka munazara ninnu a ti tɛmɛ ne ka fiyewu ni n bɔra a kalama n y'a ye u ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko Huwaini cɛ bɛ ka k'a ɲininka ko mais ko hadisa min bɛ yen ko alakira ko a b'a yɛrɛ fa ko mais ko juguw kelen bɛ ka hadisa in ta bi k'a fɔ silamɛw ko kira yɛrɛ ko a b'a yɛrɛ faga ko mɔgɔ bɛ t'i yɛrɛ faga tuma min na k'o b'a sɔrɔ i ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ko bon ko tuma na ko est ce que kiraya kan ka minɛ maa na maa min hakili tiɲɛna wa u bɛ sunakaramɔgɔba dɔ de ɲininka nin na tan mais a hinɛ de bɛ don i la quoi karamɔgɔkɛ hinɛ de bɛ don i la a ko non c'est à dire k'a fɔ dɔrɔn hadisa tɛ tiɲɛ ye a dɛsɛra a ko non ko Bukhari ka kumaw ko fɔ ka kumaw de jateminɛ ko nin kuma min fɔra ko a tɛ Bukhari kɔnɔ mukaddimu barnamij o ko a ma ko a bɛ Bukhari kɔnɔ dɛ modérateur o ko a bɛ Bukhari kɔnɔ an karamɔgɔ a ko la ko a tɛ Bukhari kɔnɔ o ko a kalan o ye Bukhari dayɛlɛ k'a yɔrɔ kalan a ko k'i y'a faamu wa ko nin ko a tɛ Bukhari kɔnɔ ko nin ye balagatu de ye ko Bukhari ka sɔhihu bɛ yen ko a ka balagatu bɛ yen balagani ko Bukhari ye nin fɔ balagatu de la ko balagani ko a fɔra n ye n y'a sɔrɔ nin kibaru dira ma ko a y'a fɔ o de kɔnɔ mais a y'a fɔ min kɔnɔ o de tɛ Bukhari kɔnɔ wa a foyi ma k'a ɲɛ wa mais ni i nana ni sanadu ye min na ka cɛw jate ka taa gosi a bɛ fɔ o de ma ko hadisa sanadu mutasil bon ni min kɛra ni i nana ni sanadu ye yanni i ka se kira ma n'a tigɛra ye u b'a fɔ sanadul munqati bon o tuma na balagatu de ye hadisatigi yɛrɛ k'a fɔ ko n y'a mɛn o tuma na mais cɛkɔrɔba dɛsɛra k'a fɔ dɔrɔn Bukhari ye jɔn de ye mɔgɔ de don ala tɛ kira tɛ nabi ɲuman tɛ a ma kira ye a fa ma kira ye ninnu ni ɲɔgɔn cɛ san 200 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Bukhari ni kira yɛrɛ cɛ san 200 jatew de san 200 jate n'o tigi ko karisa y'a fɔ a y'a mɛn a mɔkɛ fɛ
a tɛnɛmuso cɛ y'a fɔ a ye u ka so gardien y'a fɔ a ye kumanda y'a fɔ a ye ka taa se fɔ kira ma o Buhari bɛ kɛ Ala ye cɛ minnu taatɔ don ka taa se kira ma a b'u dɔn wa alors Ala yɛrɛ ye min fɔ o de bolola wa dɔwɛrɛw de bon fili caman bɛ yen adamaden kuma na kuranɛ yɛrɛ de ko kuranɛ de ye fɛn min kɔlɔsilen don la yaati ilibatu a banna o tuma na ni fɛn o fɛn nana diɲɛ kɔnɔ ne m'a fɔ ye kuranɛ dilanlaw minnu siranna nin ko in ye Seydina Umaru ka kuma in k'a fɔ ko faralakɛriw ko kuranɛ aya de don mais karamɔgɔ minnu siranna ni juguw wulila ka gosili daminɛ o karamɔgɔ ye kaida dɔ dilan mais kaida in a ka bon hakili ma ko kuranɛ kɔnɔ ko a k'a kɔlɔsi ko hukumu dɔw bɛ kuranɛ kɔnɔ u ti baara kɛ bilen k'u sɛbɛnnen don u sɛbɛnnen don dɛ ko mais u ti baara kɛ bilen dɛ ko wa fana fɛn dɔw jɔsira ka bɔ kuranɛ kɔnɔ u jɔsira ka bɔ a kɔnɔ u bɔra a kɔnɔ dɛ ko nka u bɛ baara la mais aw ka hakili lajɛ na fɛn min bɔra a la a bɛ baara la mais mun na bɔra a la i n'a fɔ faralakɛriw ko faralakɛriw ye kuranɛ ye dɛ a bɛ baara la mais a tɛ yen mun na ma don a kɔnɔ bon an yɛrɛ ka fɛn n ye nin fɔ yan n'i ye mɔgɔ el uznu bil uznu n'i ye mɔgɔ tulo tigɛ i yɛrɛ tulo bɛ tigɛ mais jɛnɛya ta i bɛ faga de ni bɛ bɔ yɔrɔ min na o ma se ka ye kuranɛ kɔnɔ ni bɔ yɔrɔ ni bɔ yɔrɔ ma ye kuranɛ kɔnɔ ni ko ni de bɛ bɔ ni jɛnɛya kɛ mais o ma ye kuranɛ kɔnɔ mais ko a bɛ yen dɛ ko a jɔsira de ko nka a bɛ baara kɛ bon mais nin ye kalan jumɛn ye hakili bɛ nin ta cogo di o tuma na n bɛ fɛ dɔrɔn ka an ka tafsiri ye an tɛ tafsiri la bilen ka hakili d'aw ma dɔrɔn a k'a lajɛ dɔrɔn a bɛ mun kɛ a bɛ labɛn jumɛn kɛ a ka limaniya n'a ka diinɛ ka to aw bolo parce que an tɛ se ka tugu maa kɔ fo ka diɲɛ wuli danfɛn si an ye hakilika minnu sɔrɔ o b'an bɔ o la an tɛna tugu maa si ka sira kɔ ni an hakili ma don yɔrɔ sɔrɔ min na anw ko ta n'i ma tugu anw kɔ kira wɛrɛ ma ci o kira kelen dɔrɔn de cira hadisa sawabitiw bɛ yen kuranɛ b'a tɔ ɲɛnabɔ fɛn o fɛn bɛ yen ni hakili ti don a la a kana aw yɛrɛ sɛgɛn dɛ a y'a fɔ nkalon don nkalonfin ni ala kira tɛ sallallahu alaihi wasallam danfɛn si tɛ yen min ka kuma bɛɛ bɛ minɛ o tɛ yen an karamɔgɔ bɛ ka k'o de fɔ a ko k'a fɔ Buhari ka kɛnɛ hadisa bɛɛ ye ko jɛni yɛrɛ y'o fɔ mais a fɔbaga ma dɔn fana o a fɔbaga ma dɔn ko kuranɛ kɔfɛ Buhari de bɛ yen a fɔbaga minnu y'a fɔ u dɔnnen don koyi mais olu ma ci an ma o Buhari ye baara kɛ a sara bɛ Ala de bolo a y'a seko kɛ mais a ka ca san 20 ye nkalon don sa a bɛ don a kunna wa nkalon tigɛra ka da la nkalon tigɛra ka mais denmisɛnw a bɛna a bɛɛ ye koyi Hayidara kɔni bɛ namusaji de d'aw ma ayiwa ni a ye sira minɛ a yɛrɛ bɛ taa tɔ sɔrɔ yen baara b'aw bolo dɛ o tuma na wa qala al insanu ma laha ko adamaden b'a fɔ min yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha i ma de ye yamaru de ko a ka kuma koyi na yawma izin yasduru an-nasu ashtatan a ko o don mɔgɔw bɛna tila dɔw ko mɔgɔw bɛna tila de u bɛna tila ka kɛ mun ye ashtatan jamakulu o tuma na ko o jamakulu in kɔrɔ de ye u ka kitabu bɛna d'u ma ashabul yamini ta bɛ d'a ma ashabul shimali ta bɛ d'a ma mais tafsirikɛla dɔw ko non ko ashtatan kɔrɔ de ye inna sa'yakum la shatta aw ka baaraw kun ka ca yan aw baara kelen kun d'aw la dɛ dɔw kun bɛ Ala tɔgɔ fɔ yɛrɛ u bɛ bɔ yen dɔrɔn u bɛ taa don cɛniko la
cɛnikɛla yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlenw mun bɛ yen nkalontigɛla sɛbɛsɛbɛw bɛ yen kulew bɛ yen nafigiw la ka mɔgɔw fara kumana ala b'a fɔ cogo di a ye nkalontigɛlaw ka gurupu kɛ a ye jɛnɛyakɛlaw ka gurupu sigi yan muso ɲumanw a ye olu ka gurupu kɛ yan cɛ ɲumanw a y'olu ka gurupu kɛ yan u bɛ tila ten asitatan ni k'u kɛ gurupu ye liyuraw a'malahum taru ka baara najiriw la kanu ka baara fɛsɛfɛsɛ a bɛ gɛlɛya dɛ ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ lahara bi sufe a ye siga t'a la fiyewu lahara bi gɛlɛya mais gɛlɛya ne y'o de fɔ a kana siran maa ti sira lahara ɲɛ parce que sira jirala o u bɛ ka mɔgɔw kɔni cɛ ka taa jahanama kɔnɔ a y'u t'u bolo mais ni aw ye sira ye a banna ka mɔgɔw nɛgɛ n'i ye nin araka hakɛ in seli ka mɔgɔw nɛgɛ n'i ye nin sɔlato hakɛ kɛ kira kan ka mɔgɔw nɛgɛ n'i ye kuranɛ kɔni galan sunkalo fɛ aya kelen o aya kelen i bɛ nin de sɔrɔ mais kuranɛ ko de tadaburu de bɛ yen kira'a tɛ ala m'a fɔ ko a ye kuranɛ kalan o cogo la ala ko de a ye kuranɛ jigin a hakili la a k'a faamu a ka walanwalan aw ye n'a fɔra jɛnɛya dabila o sira sɔrɔ o sɔrɔ kuranɛ jigin kɔnɔ a fɔ de ma kuranɛ n y'o de fɔ aw ye papiye min filɛ nin ye musakira de ye nin papiye ko dɔ ye kuranɛ papiye minɛ k'a fara ka ɲɛgɛnɛ k'a kan ne ko a ma ɲɛgɛnɛ kɛ kuranɛ kan lalala nkalon de don kuranɛ tɛ maa bolo nin papiye n'i ye nin bila sisan bɛɛ b'a fɔ nin de ye kuranɛ a ka haramuya nin tɛ kuranɛ ye nin ye ka ne hakili jigin kuranɛ de la kuranɛ de kɔrɔ ye kana jɛnɛya kɛ n zɔnna n y'a dabila a bɛ fɔ o de ma ɛl kuran kana sinji tigɛ a ye hinɛ fantanw na a ye hasidiya dabila a bɛ fɔ o de ma ko kuranɛ mais min bɛ papiye kan o ye k'i hakili jigin a la de wulibali de don k'a ye ɲɛgɛnɛ kɛ kuranɛ n'o a ma ɲɛgɛnɛ kɛ kuranɛ kan a ye ɲɛgɛnɛ kɛ papiye de kan kuranɛ bɛ dusukun de la o ye ala kira ka hadisa de fɛn b'a kɔnɔ ne y'a ta k'a mara se k'a bila mais a ko kana jɛnɛya kɛ e taar'o kɛ est ce que a ka bon i bolo kuma banna ayi Useyimini yɛrɛ ko o bɛ ka ko kuranɛ yɛrɛ ambaranseli ko bid'a don k'a ti bɛn abada k'a ti bɛn ka kuranɛ musafu yɛrɛ ambaranse ouais bon a jo dɔ kɛ parce que ale y'a faamu ten mais kuranɛ bɛ dusukun de la a tɛ papiye kan ayiwa alhamdulillah na faman ya'mal miskala zarratin a ko sa faman ya'mal miskala zarratin ni maa min ye miskala zarrati ɲɔgɔnna miskala zarra de kɔrɔ ye ko fɛn tɛ se ka tila min kɔ i y'a dɔn ne ko soso kama o y'a fɔ cogo dɔ ye ka dɔgɔya de yira aw la dɔw ko mɛnɛmɛnɛ n'i se a fɔcogo ka ca zarra fɔcogo ka ca mais zarra kɔni karamɔgɔ ye min fɔ an ye fɛn n'i y'a tila a mana se hakɛ dɔ la k'a tɛ se ka tila bilen y'a dɔn o b'a sɔrɔ a tɛmɛna ɲɛ ka yeli kan sisan dɔgɔtɔrɔw de bɛ wele parce que olu de b'o ye sa quoi n'u ka machine ye o tumana parce que zarra ka dɔgɔ ɲɛ t'a ye quoi o tumana a dɔgɔya kojugu fɛ bon o tumana n bɛ fɛ ka min fɔ ko n'i ye zarra ɲɔgɔnna kɛ khayran hɛrɛ baara la yarahu ko i b'a ye i b'a ye sisan tafsirikɛlaw ye min fɔ nin nana ka bɔ Tirmiziw ka kuma don an y'a fɔ sisan maki a sɛbɛnnen bɛ ko an ye sura yɛrɛ min kɛ sisan ko makiya don dɔw ko madaniya don Abdulayi ibn Abbas ko madaniya don o nana n'a ka dalilu ye ayiwa Madina fana Katadatu fana y'a fɔ o fana nana n'a ka cɛw jate ye ko nin ko madaniya don ko a jiginna Madinɛ nka Tirmizi y'a fɔ ani Ibnu Mardawi ani Bayhaqiyu ani Ansi olu ko alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam nin sura in valeur ni nin sura in bonyana
ko ni maa o maa ye nin sura in kalan siɲɛ kelen ko a bɛ bɛn kuranɛ tilancɛ de ma n'i ye nin sura in kalan siɲɛ kelen ko a bɛ bɛn kuranɛ tilancɛ de ma ayiwa a ko ni maa min ye kulu walaw fana kalan siɲɛ kelen k'o bɛ bɛn kuranɛ tila sabanan de ma o kɔrɔ ye n'i yɛrɛ b'o ɲɛsa kɛ a ko wali kafiruna ni maa min ye suratu kafiruna kalan siɲɛ kelen ko o bɛ bɛn kuranɛ tila naani n'a ma kulu wal kafiruna o ye kuranɛ tila naaninan ye kulu walaw ahadu o ye tila sabanan ye iza zulzilatil ardi o ye tila filanan ye bon a ko tuma min na ni u ye ni kuranɛ aya in bɛ ka jigin ko a nana se wa man ya'mal miskala zarra ma ko o yɔrɔ la ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko a tun bɛ ka dumuni kɛ ko a y'a bolo jɔ a ye dumuni bila quoi parce que ale bɛ ka dumuni kɛ mais aya in kalanna min kɛ Abubakar y'a bolo ko Sidina Abubakar y'a bolo da kun ko ka kule ko kira tun bɛ dumuni na ko kira ye dumuni jɔ wa taraka rasulul akla ko kira ko man amila minkum khairan fajazauhu fil akhirati wa man amila minkum sharran yarahu fid dunya amradan wa musibat mamna ni Abubakar kasira ko kira ko non ko silamɛw k'u hakili sigi ko ni maa min ye miskala zɔra ɲɔgɔnna kɛ jugu ɲuman na ko i b'a ye ko ala ko i b'a yeli min kɛ ko mumini ta bi d'a ma lahara a ko nka ni maa min ye juguman kɛ silamɛ la dun silamɛw la ko i ti sa fiyewu f'i k'a ye f'i k'a ye diɲɛ na yan i ti sa f'i k'a ye ko a bɛna masibaw la a bɛna banaw na bana min bɛ silamɛ minɛ a caman bɛna de ka jurumu dɔ yafa silamɛ kamana bɛ guwa garisɛgɛ bi siri i yɛrɛ b'a fɔ ne ye mun kɛ ala la garisɛgɛ sirilen don mais kafiri yɛrɛ min bɛ ka ala kota o ti seli yɛrɛ o bɛ k'a sago sɔrɔ e ɲɛna kira ko k'a bɛɛ ten de ni silamɛ ɲuman ye kojugu kɛ ala la dɔrɔn ala t'i fa i ti bɔ yan fiyewu n'a ma sara i ma a ka bana dɔ bil'i la i ma a k'i lajarabi k'i muso dɔ suga k'i ka o ka tasuma da i kan walima a ka sigiɲɔgɔn dɔw bila i kana lafiya u bolo fiyewu a kɛra cogo o cogo tɔɔrɔ b'i sɔrɔ k'i dusukun tɔɔrɔ sira o sira kan ala bɛna n'o siraw ye ni ala kɛra ka kuma de ye sallallahu alaihi wasallam ni ne ye nin dama de ta quoi mais kuranɛ in yɛrɛ a bɛ taa ɲɛfɛ kojugu a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ durul mansur lajɛ durul mansur nin yɔrɔ in na a bɛ zulzilati durul mansur tafsiri dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko durul mansur ni ale kumana nin kan kosɛbɛ a bɛna ni hadisaw de ye sanadu mutasiliw wulibaliw ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam silamɛ mana kojugu o kojugu kɛ i tɛ taa lahara abada n'i m'a ye yan o tuma na man ya'mal miskala zarratin khairan yara i mana ɲuman min kɛ mumin ko a bɛ bili ɲɛ lahara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yarahu ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye juguman kɛ silamɛ la ko yan i b'a ye yan o bɛ kɛ ni nin masibaw de ye a bɛ fɔ muso man kɛnɛ i b'o furakɛ a bɛ fɔ i den dɔ sara a bɛ fɔ nin tɔɔrɔ in ye i balima dɔ sɔrɔ min b'i degun min b'i dusukun degun o degun ni o degun ni ala b'o de kɛ k'i jurumu i ye min kɛ k'o yafa n'a mago b'i la kɔni k'o yafa a bɛ tɔɔrɔ si ma yan dɔrɔn k'o yafa mana e bɛ taa lahara tuma min na o b'a sɔrɔ foyi t'i kunna mais a bɛ hadisa wɛrɛ la ko ni saya y'a sɔrɔ hali bi jurumu ma ban ko ala b'a fɔ ko mɛlɛkɛw k'i ka sigara gɛlɛya k'a tɔ wuli ka bɔ i kan o tuma na nin yɔrɔ in de la karamɔgɔw don o don debaw bɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ don jahanɛmɛ na ka bɔ walima i t'i don jahanɛmɛ na ka bɔ
bon mais o ye hakililaw de ye sisan ne bɛ se ne ka faamu na o fɛngɛ in jate minɛni na ne fɛ ne mana n ka a dilaw lajɛ ka tahqiqu ni tadqiqu kɛ a kan ne bɛ se k'a faamu a mɔgɔ ti don ka bɔ mais peut-être Ali b'a lajɛ o b'a ka tahqiqu ni tadqiqu kɛ o b'a ye mɔgɔ bi don jahanama na ka bɔ o kɔrɔ tɛ ko Ali Hayidara ka sira bila o kɔrɔ tɛ ko Hayidara ni Ali tɛ sira kelen kan n bɛ fɛ a ka nin de faamu a wajibiyalen tɛ maa si kan masayilu khilafiya la ko Hayidara ka mɔgɔ ye ko i ka hakilila ka kɛ Hayidara ta ye o wajibiyalen t'i kan n'o kɛra dɔrɔn i ma Hayidara ka ci yɛrɛ faamu n bɛ fɛ a ka nin dɔrɔn de faamu quoi parce que k'a fɔ ne Hayidara ka ye cogo la ani ne Hayidara ka faamu cogo la maa si ti don jahanama na ka bɔ parce que yɔrɔ saba tɛ yen wa mɔgɔ yɛrɛ tɛ saba ye kunandi kunango alijinɛ ye jahanama ye anw y'a faamu ten mais masala khilafiyaw don karamɔgɔ dɔw y'a faamu ko non ko yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen lahara min tɛ jahanama ni alijinɛ ye ni o ye arafu ye bon mais sɔsɔli t'o la o n'olu y'a faamu ten sinon arafu ye baligɔn de ye étage baligɔn jurumutɔ de bɛ se ka gɛrɛ yen alijinɛnaden yɛrɛ bɛɛ t'i ye sɔrɔ alijinɛnadenbaw de bi arafu sɔrɔ olu de bɛ n'u jɔ arafu la ka jahanamadenw lajɛ jahanama kɔnɔ mais u y'o arafu fana kɛ ko minnu ka baara jugu a n'u ka ɲuman bɛɛ na u ye ɲuman min kɛ o kɛra kilo 100 u ye baara jugu min kɛ o kɛra kilo 100 o tuma na komi a bɛɛ kɛra kilo 100 u tɛ se ka taa jahanama na u tɛ se ka taa alijinɛ na ko tuma na k'olu bila arafu la mais ala ka hinɛ bɛ min ala ka yafa bɛ min baara jugu ni baara ɲuman bɛɛ kɛra si ma si pese o tuma na ala ka yafa bɛ min yafa ma sɔrɔ ka sɔrɔ n'i ye mɔgɔ dɔw deli ko garamu 1 de b'i njɛ dɔrɔn n ta ka ɲɛ ala ka jɔn dɔ b'i dɛmɛ mais ala yɛrɛ bi sɔn k'a ye hali garamu 1 tɛ ala ti garamu 1 bɔ parce que a bɛɛ kɛra kelen ye o tuma na ni fɛn ni farala ɲuman ka dɔrɔn a ɲɛna mais ala ma sɔn aha ayiwa bon ko a bɛna a hakili a kunkolo tɛna tiɲɛ kɔni a bɛna a ye mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn mɔgɔ si ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ a bilala de ka recherche kɛ ne yɛrɛ de bɛ k'a kɛ a yɛrɛ k'a kɛ mais aw ka natija a wajibiyalen tɛ o ka kɛ ne ta ye non ne n'a bɛ se ka ɲɔgɔn bila natija la pourquoi pas e ka recherche la e ye min faamu a bɛ sɔrɔ e yɛrɛ ta bɛ ne ta ɲɛ e de ta ye tiɲɛ ye o la wajibiyalen tɛ e ka ne su n ta la ne kɔni bɛ sira jira i la de mais n'i yɛrɛ hakili ye min d'i ma o de don n bɛ fɛ mɔgɔ bɛɛ ka nin dekun b'u yɛrɛ kan a tɛ ne kan wa a kana bila a yɛrɛ kan o dekun tɛ ne kan ne ni dafɛn si tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ na diinɛ na ko ne bɛ tugu i ka sira kɔ n'i ma min ye k'a faamu dafɛn si o tɛ yen maa ka kitabu ti ne bila ka n ka sira yɛlɛmɛ maa ka kalan ti ne bila ka sira yɛlɛmɛ hali ni mɛlɛkɛla ma don ne ka faamu ani n ka sɛgɛsɛgɛli de bɛ n bila ka n ka sira minɛ o la mɔgɔ mɔgɔ bi ne nɔfɛ a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko masayilu khilafiya ni bɛnmakow ka yiri bolofaraw de don a wajibiyalen tɛ aw ni ne ka taa sira kelen kan a mana faamu cogo min na o de y'aw ka sira ye mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ u ti ɲɔgɔn tiɲɛ o. wayi minkum illa wariduha an b'o fana bila ni minɛn kɔnɔ. wayi minkum illa wariduha o min bɛ Mariyama la. an b'o fana bila nin kɔnɔ. wariduha bon wariduha ye yanni kiiri ka tigɛ de ye o parce que yanni kiiri ka tigɛ a bɛɛ de bɛ taa jahanama kɔnɔ komi a fɔra cogo min. وإن منكم إلى واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين على أبانا
a banna o dɔrɔn de don kuranɛ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o yɔrɔ si summa nunajji lezina taqaw wa nazaru zalimina jasiya a lajɛ o kumana jɛni de bɛ kisi lezina taqaw إنما يتقبل الله من المتقين جزاكم الله خير ay kuranɛ wa n'a gɛlɛyara I bolo dɔrɔn na kuranɛ na ay I b'i ka hɔrɔnya sɔrɔ quoi jazakumullah khair I b'i ka hɔrɔnya sɔrɔ an karamɔgɔ ko fɔ n'i m'a faamu o de ye tiɲɛ n'i y'a faamu a banna o ala k'a faamu d'an ma ala k'a faamu d'an ma a ko o kɛlen kira ye nin de fɔ mais a ko hali ɲumankɛla si tɛ perdre ko hali ni kafiri ye ɲuman kɛ khayran yarahu y'a dɔn a bɛ kuranɛ kɔnɔ kafiriw ka ɲuman habitata a'maluhum u ka baara ɲuman bɛɛ binnen don yan lahum wazna ayiwa peselikɛ basikili yɛrɛ tɛ sigi olu ye mais o n'a ta bɛɛ kira ko ni kafiri ye ɲuman kɛ a y'i sinji tugu a hinɛna mɔgɔ dɔ la a bana haramu dɔ ma hali hɔrɔnya kama ko ala b'a sara a ye yan a ka dɔ fara a ka nafolo kan walima a k'a kɛnɛya walima a k'a denw k'a sago ye c'est-à-dire ɲuman tɛ perdre quoi tiɲɛna yan kafiri ka ɲuman o ɲuman ala b'a sara ye yan ala ti ɲumankɛla sara perdre dɛ inna allaha la yudi'u illa al-ihsan ɲuman bɛ sara ni ɲuman de hali n'i ko ala tɛ yen n'i ye ɲuman kɛ ala bɛ hɛrɛ k'i ye mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a kɛ ala ye hali n'i ko ala tɛ yen I bɛ yan hɛrɛ sɔrɔ mana man kana lillahi kana lahu mana ala kira ka hadisa in de fɔ ko mais kafiri min mana baara ɲuman kɛ yan ala b'a sara I ye yan o tuma na lahara olu kɔni mizan tɛ turu ye o tuma na ala b'o fɔ k'a fɔ ni silamɛ ye kojugu kɛ a bɛ sara I la yan a ko n'i ye kuranɛ aya dɔ lajɛ suratu shura kɔnɔ wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir a ko n'i ye balawo balawuya ka ya a yɛrɛ ye min kɛ de ala ko ten n'i ye balawo balawuya an kan an yɛrɛ ka kɛlen don ayi siga t'a la dɛ siga fosi t'a la siga t'a la ko wa fana balawo balaw b'an kan an ka kɛlen don o dama tɛ dɛ ko a yafara caman de kɔ n'o tɛ I ta bi tiɲɛ de ko ale ala yafara caman kɔ fana mais o bɛɛ kɔ an filɛ ɲani ni ɲɛgan na dumuni tɛ sɔrɔ duw kɔnɔ nasɔngɔ tɛ sɔrɔ dutigi bolo a ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya mais ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ an yɛrɛ ka kɛlen de don ko wa fana nin bɛɛ ye ala yafara caman kɔ ye dɛ n'o tɛ n'a ko a b'a bɛɛ s'an ma yan an bɛ sa ala kana bɛɛ s'an ma ayiwa jazakumullah khair ayi kuranɛ cɛ ɲuman na ko fɔ n'i m'a faamu n'i ye kuranɛ faamu a banna an kana I bɛ bɔ jɔnya de la pewu parce que nkalon de cayara kojugu nkalonfin cɛ dɛsɛra dɔrɔn ka kira defan k'a fɔ fakun tɛ wuli kira la wa kira ma fɔ a b'a yɛrɛ kɛru ko non ko balagatiw de don mais a kun k'a fɔ dɔrɔn ni hadisa in tɛ tiɲɛ a ma ban ayiwa ni de kɛra azaharu yɛrɛ suyukhul azhar u y'u ni karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen denmisɛnnin nama dɔ dɔɔnin o wulilen don Egypte o bɛ ka kow gosi dɔrɔn ko faralakɛliw tɛ tiɲɛ ye ayiwa hijabu yɔrɔ bɛɛ datugu tɛ tiɲɛ ye a y'a ci k'a caya
mais ani azaru karamɔgɔ baw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ docteuru nin kuma ninnu na k'a fɔ ko Buhari ko kira ko a b'a yɛrɛ kɛru ka bɔ kulu kan ko k'a yɛrɛ fa k'o tɛ tiɲɛ mais azaru karamɔgɔba ninnu n'a sigira débat de la olu ko Buhari ka kuma ko a nana ko a b'a kɛruni min kɛ k'a yɛrɛ fa kulu la k'u ti arabukan yɛrɛ kɔrɔ dɔn ko yatara da de kɔrɔ ko k'i teliya ko a b'a teliya ka jigin kulu de fɛ ko ani k'i fili k'i yɛrɛ fa k'olu tɛ kelen arabukan hali sufɛla bɛ kɛ tilefɛla ye n'i ko leyilu u b'a fɔ k'o de ye tilegan ye arabukan bɛ na n'o ye lɔgɔ tɛ wa karamɔgɔba ninnu mais cɛkɔrɔba dɛsɛra quoi cɛkɔrɔba sijɛ ka dɛsɛ dɔrɔn k'a fɔ ni hadisa in tɛ tiɲɛ a ko non ko tara da kɔrɔ ko k'i teliya kulu de fɛ ko kira kun tɛ fɛ k'a yɛrɛ fili a bɛ jugu bolo a bɛ e bolo e bɛ arabukan mɛn nin yɛrɛ ye arabu ye arabu fila de sigilen don arabukan kura bɛ na sisan ko tara da ye k'i teliya kulu fɛ ka jigin ye bon nin bɛɛ ye dɔrɔn u ye Buhari yɛrɛ bila kuranɛ ye u y'a bila ɲɛ dɛ parce que o masabuw bɛ yen minnu ko sunna bɛ kuranɛ wuli bilahi ka fɔ ko sunna bɛ kuranɛ wuli o sabatilen d'u bolo kayida la ala tara da ayiwa n'a halakira jahanama kɔnɔ nama ban o tumana faman ya'mal miskala zarratin ni maa o maa ye miskala zarrati bɔɲɔgɔnko kɛ khayran hɛrɛ la yarahu i b'a ye ayiwa ni maa min y'a juguman fana kɛ juguman na yarahu i b'a ye ala k'an da kɛ ɲuman ye na suratul bayyinati a ko nin ye walanwalali sura ye madaniyatun madina kange do a aya jateliw la ayiwa ala filala ma tɛ ne bolo yan nin ko tisu ayatin ko aya 9 do wa ye ko madaniya nin ko makiya do a ko cara bon comme a b'o bɛɛ faamu o tɛna dekun bilen lam yakun allazina kafaru ɲininkali do lam a ko a ma kɛ yakun allazina kafaru mɔgɔ minnu kafiriya olu kuma kɛ min ahlil kitabi kabini kitabungew la wal mushrikina ani filangafow munfakina u kɛn bɛ k'u bolo don hatta ta'tiyahum albayyinatu fo walanwalali jɛlen nanu ma rasulun kira dɔ do minallahi a bɔra ala yɔrɔ yatlu suhufan a bɛna gafew kalan mutahharatan gafe minnu saniyalen bɛ fiha a bɛ gafe ninnu kɔnɔ kutubun kiiti caman na qayyimatun kiiti minnu jɛlen do tilennen bɛ wama tafarraqa alladhina a ko i k'a dɔn foyi ma mɔgɔw fara o utul kitaba min kɛra kitabungew ye illa min ba'di ma fɔ fɛn de kɔfɛ sa ja'atuhum albayyinatu ni walanwalalen nanu ma wama umiru wa ka sɔrɔ u ma yamaru ni dɔwɛrɛ ye illa liya'budullaha ko f'u ka ala kelen bato mukhlisina o k'u kɔnɔna jɛya lahu ad-dina o ala ye diina batola n'o ye ka ala kelen da ye hunafa'a u tilennen wa yuqimu as-salata a ɲini n'u fɛ u ka seli fana jɔ wa yutu az-zakata u ka jaga bɔ wa zalika o min fɔlen filɛ dinul qayyimati n'i bi diinɛ tilennen ɲini o do dɛ innal ladhina kafaru wa minnu kafiriyara ahlil kitabi kabini kitabungew la wal mushrikina ani filangafow fi nari jahannama olu bɛ jahanɛmɛ tasuma na khalidin o du min bɛ fiya jahanɛmɛ kɔnɔ ulaika o tigilamaw hum olu tigitigi sharrul bariyati olu ye dafɛw na cɛjuguw ye dɛ innal ladhina i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa amanu
minnu wani limaniyara وعملوا الصالحات limaniya kɔfɛ u ye baara ɲumanw de kɛ أولئك kana siga o tigilamaw olu tigitigi خير bariyati البرية olu de ye dabɛw na so hɛrɛma ye جزاؤهم o baara ɲumankɛlaw sarasa عند ربهم u ka ala yɛrɛ bolo جنات عدن ali jinɛ de don min i bi dumɛn kɔnɔ تجري bolili bi kɛ من تحتها الأنهار o ali jinɛ so jukɔrɔla la lanaharu ali jinɛ kɔɲɛw la خالدين ali jinɛ na denw duminen don فيها ali jinɛ kɔnɔ أبدا bada don رضي الله ala kɔni n jɛna عنهم ali jinɛ na denw ma ورضوا olu yɛrɛ jɛna عنه ala ma ذلك o min filɛ nin ye لمن o bi di maa de ma خشي rabahu ala ala an yɛrɛ y'a ye sa dɛ o tuma na aw bi dɛ c'est-à-dire aw b'a yɛrɛ to jɛ nin bolo bilen parce que min bɛ an kamana gan dɔrɔn n'i y'u ni dulokiba nin fɛ i ja bɛ tigɛ ko mɛlɛkɛ yɛrɛ b'u nɔfɛ mais a yɛrɛ ye ala ka kuma ye hakika yera ka ban aw b'a yɛrɛ to jɛ nin bolo mɔgɔ si liman khashiya rabbahu lahara tɛ maa si ye maa si fo min siranna ala ye خلاص نعم لم يكن الذين كفروا من لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أكو كافر مؤمن كافر يرى أني أهل الكتاب أني مشركين على يبونيونا أهل الكتاب بسكا ويلي كو كافر كافر دو ما kuma caman na u tɛ se ka wele mushriku parce que kuranɛ yɛrɛ u bɔ ɲɔgɔn na ahlil kitab wal mushrikina bon kuma dɔw la yɛrɛ ko kafiri yɛrɛ fɔli ti bɛn ahlul kitabi k'a f'u ma ko kafiri masala khilafiya do quoi parce que an kɔni bolo an silamɛw kɔni bolo maa o maa ma da mamadu ka kiraya la o ye kafiri de o ye wulibali ye mais hakika wɛrɛ bɛ yen maa o maa ye ala kɛlɛbandiya ni bato ye o ye ala mɔgɔ ye mais ni min waati tɛmɛna anw silamɛw kɔni bolo kira wɛrɛ nana kaban tugu man ka kɛ kira wɛrɛ kɔ bilen ni mamadu tɛ mais o kumaw ka jan n'an donna o kɔnɔ o fana ye philosophie wɛrɛ ye o bɛna a kunkolo ɲagami wula ye da parce que fɛnkɛ cɛ kun bɛ yen sisan karamɔgɔkɛ dɔ kun bɛ Makan ne yɛrɛ de kunkolo sɛgɛnna sisan mɔgɔ tɔgɔ ko la sisan u y'a minɛ k'a don kaso la a bɛ kaso la Farhan Maliki a bɛ u y'a minɛ sisan mais ale ka kuma na ale y'a yira ko kuranɛ ye min fɔ ko an man ka tɛmɛ o kan ko a tɛ n'a fɔ silamɛw kelen bɛ don alijinɛ na ko hali kerecɛnw bɛ don alijinɛ na ayiwa n y'a fɔ ye a ka kɔrɔ u y'a sama ka taa se yɔrɔ la a ko hali hindu misibatolaw bɛ don alijinɛ na bon a gɛlɛyara dɔɔni u y'a ɲininka ka dalilu la a ko dalilu min bɛ yen kerecɛn minnu seereyara ni ala ka kelenya ye u y'u bila ala ka yamaru jukɔrɔ u ma ala sɔsɔ k'olu bɛ don alijinɛ na mais u ko a ma o tuma na o ni maa min kafiriya ni Mamadu ka kiraya ye ka ban Mamadu ka kiraya ma k'o bɛ se ka kɛ silamɛ ye cogo di ko est ce que o hadisa jɛlenw tɛ yen est ce que o kuranɛ aya yɛrɛw tɛ yen i kan ka da ala ni kira de la ko parce que ala ko n'i bɛ fɛ ka ale k'i kanu in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u n'a sɔrɔ la aw bɛ ala fɛ a ye tugu Muhamadu la k'o de fɔra Farhan ko tiɲɛ don ko mais ko ni ko peut-être Muhamadu ka waati la ko ala kun kan b'o de ma
ko mais a ka di sisan ma ko parce que sisan Muhammadu in o ni Muhammadu dɔ in tɛ kelen ye et puis c'est vrai sisan Muhammadu in o ni Muhammadu dɔ in tɛ kelen ye dɛ a ko sisan Muhammadu ye jeni ka seli ka jɛnɛya kɛ ka seli ka bɔmu don ka den ni fa ni ba bɛɛ faga ka seli ka mɔgɔw hakili wuli ka sigi ka jɔ k'o ye sisan Muhammadu ka cidenw ye ko bɛɛ den min wolola sisan n'i k'o ka da Muhammadu la k'a bɛ Muhammadu jumɛn ye mɔgɔ fagalaw ka Muhammadu ye sow ni binganikɛlaw ka Muhammadu ye k'a b'o de ye mɔgɔ jatigɛlaw ni mɔgɔ bagabagalaw ka Muhammadu mais ko o Muhammadu in hali n'i ma da o la i ye silamɛ ye mais i bɛ danaya sɔrɔ Muhammadu la cogo di parce que aw ni ne ta ko tɛ dɛ aw ni ne bɛɛ ye an ye silamɛya tiɲɛ de ta dɛ aw caman bi yan aw ni ne bɛɛ ka kan an bɛɛ ye silamɛya tiɲɛ de ta sinon an ma don silamɛya la dɛ an y'a tiɲɛ de ta wala ka an wolola ka sɔrɔ a faw bɛ seli a wolola ka sɔrɔ a baw bɛ seli u ko ayiwa a ye seli an yɛrɛ bɛɛ wulila ka seli daminɛ u nɔfɛ an donna silamɛya la tan de ni tiɲɛ ye mais k'a fɔ an dɔ y'an sigi ka kerecɛnya lajɛ ka silamɛya lajɛ ka yahudiyaya lajɛ k'a bɛɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a étudier ka kelen ta o ka dɔgɔ an na dɛ o tuma na ni maa min ni fa t'i la ni hakili bɛ baara kɛ ni ko i bɛ silamɛya ta bi ko i bɛ silamɛya étudier bi et puis mun ye mɔgɔ fagalaw diɲɛ jamana bɛɛ kamana ganna bi bɛɛ ko tubabuw ye kira jajugu dilan o kɛra mankanba ye kira jajugu dilanla o kɛra mankanba ye mais jɔnni ye jajugu in jɔnni de y'a inventé k'a di mɔgɔw ma o k'a dilan ko a y'u faga a ye cɛw faga a ka denw faga ne m'a fɔ mufti dɔ o don o su fɛ mufti dɔ bɛ k'a ka mɔgɔw kunnafoni o ko bon ko mɔgɔ fagatɔ ko kɛlɛ la k'u bɛ denw faga u bɛ musow faga mufti bɛ k'a fɔ k'a bɛ bɛn ni i mago bɛ maa kelen na misiri kɔnɔ yan i bɛ se ka misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ faga a tigi nɔfɛ k'a bɛ bɛn ko parce que alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam k'u nan'o ɲininka ko yala an ka kɛlɛ kɔnɔna na an bɛ musow fa an bɛ denw fa ko mais k'a sɔrɔ an mago bɛ kafirikɛ ninnu de la kira ko non k'u bɛɛ faga k'u y'u dɔ ye ko innahum minhum cɛkɔrɔba y'a fɔ wajulikɛla fɔtɛ de ko innahum minhum ko den ni musow k'u bɛɛ ye kafiriw dɔ ye u k'u bɛɛ bunde bon Muhammadu min ye mɔgɔw bila nin baara in na ne bɛ da o Muhammadu la ka tugu o la ko mun kɛra ayiwa i bɛ tugu o Muhammadu la i bɛ taa mun ɲini kumana cɛ ka kuma ye tiɲɛ ni Muhammadu kɔrɔ in don o y'a dama ko dɛ mais Muhammadu kura in bi Muhammadu in u bɛ ka fagali kɛ ni Muhammadu min tɔgɔ ye maa si tɛ da o la ka don o ka diinɛ la cɛw bangenen don bon an bɛ kuma surunya an k'an débrouiller o tuma na sa munfakina o kɔrɔ de ye u cɛsirilen don k'u kun f'a la gidigidi cɛni ni cɛni a fɔ walanwalalen ni farafasiyalen ka na al-hujjatul wadiya fo hujja de kana dalu bangenen o dalu bangenen o kɛra kira ye min Allahi ka bɔ ala yɔrɔ o de nana ni dalu bangenen ye o nana kitabu kala u ye suhufan o ye kitabu caman de ye mais a bɛna n'a dalu ye mutaharatan min ka sani fiha kutubun kitabu caman b'a kɔnɔ kitabu caman kɔrɔ de ye ahakamu caman b'a kɔnɔ n'i bɛ furu kɛ a bɛ kɛ tan n'i bɛ muamala kɛ mɔgɔw fɛ o bɛ kɛ tan ani kafiriw cɛ
o bɛ kɛ tan o tumana kiri caman caman b'a kɔnɔ o tumana a ko cogo di kutubun a ko kitabu b'a kɔnɔ qayyimatun bimana mustaqima minnu tilennen don n'i y'u minɛ i bɛ lafiya